মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক চলি আছে। হজৰত মহম্মদক লৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক মোদী চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে ইমান দিনৰ পাছতো কি কাৰণত বিজেপি চৰকাৰে নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। নুপুৰ শৰ্মাক লৈ পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মেল পাতি আজি প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে হজৰত মহম্মদক লৈ নুপুৰ শৰ্মাই যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে তাৰ পাছতো বিজেপি চৰকাৰে কি কাৰণত নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই এই প্ৰশ্ন কৰিছে এআইএমআইএমৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। আইন অনুসৰি নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে দেশত যি সংবিধান আছে, আইন আছে, ইয়াৰ জৰিয়তে নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। একমাত্ৰ নিলম্বন কৰিলে সমস্যা সমাধান নহয়। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পৰা নুপুৰ শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে। বিজেপিৰ সংবিধানৰ কথা কৈ নুপুৰ শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হ'ল। এয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ মন্তব্য। কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানক কিয় গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই এই প্ৰশ্ন ওৱেইচি আজি সংবাদ মেল পাতি মোদী চৰকাৰক বিজেপি চৰকাৰক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতৰ সংবিধান আৰু আইন অনুসৰি নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এই দাবী উত্থাপন কৰিলে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। নুপুৰ শৰ্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিজেপি চৰকাৰ কিয় মনে মনে আছে এই প্ৰশ্ন ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা উত্থাপন কৰা হৈছে। নুপুৰ শৰ্মাই হজৰত মহম্মদক লৈ যি মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ পাছতে বিজেপিয়ে তেখেতক নিলম্বন কৰিছিলে আৰু ওৱেইচিয়ে সৰব হৈ প্ৰশ্ন কৰিছে যে দেশৰ মুছলমানৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নুশুনে, কিন্তু বিদেশৰ মুছলমানৰ কথাতহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। কেৱল ইয়াতে ক্ষান্ত হোৱা নাই ওৱেইচি। ওৱেইচিৰ প্ৰশ্ন বিজেপিয়ে নুপুৰ শৰ্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো বিচৰা নাই, সেইবাবেই নুপুৰ শৰ্মাক ইমান দিনৰ পাছতো এতিয়ালৈকে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু এইদৰেই সংবাদ মেলত এআইএমআইএমৰ নেতা তথা সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত নুপুৰ শৰ্মাই হজৰত মহম্মদক লৈ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্যৰ পাছত তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছিলে, তেখেতক নিলম্বন কৰা হৈছিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে নুপুৰ শৰ্মাৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু তাক লৈ ওৱেইচিৰ প্ৰশ্ন, কি কাৰণত বিজেপি চৰকাৰে নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আমাৰ লগত আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ সেই মন্তব্য আছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। मैं ये कह रहा हूं कि इतने दिन से उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों मेरे को सवाल जवाब मैं कहने जा रहा हूं ना, बैठा हूं आपके सामने। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता उनको? अरेस्ट करिए उनको, उन पर भी कानूनी कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्या भाजपा समझ रहे कि सस्पेंशन से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा हल ये। जब आप उनको मानते हैं कि उन्होंने आपके पार्टी की पॉलिसी, उनका जो सस्पेंशन का लेटर आप पढ़ेंगे, उन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। हम भाजपा को पूछ रहे हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, फिर उसका क्या होगा? आप एक्शन लीजिए, उनको अरेस्ट करवाइए देश के कानून के लिहाज से। ये जरूरी है ना। अब उस पर बोलने चाहते कोई, ये इस पर हमारा डिमांड ये है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के लिहाज से उन पर एक्शन होना चाहिए। आप हमारी बात को नहीं सुनते, विदेश के ममालिक को सुनते हैं, कंट्री को सुनते हैं बात। भाई मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर इस पे एक्शन लो। आप ये गलत कहा उन्होंने, आप नहीं सुनते मेरी बात को, 10 दिन के बाद सुनते हैं आप। अब तो उनकी धरपकड़ की बात है, उसकी वजह उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। नहीं, उनको देखिए हैदराबाद में किसी ने उनकी सर की कीमत लगा दी। हमने पुलिस वहां पे एक्शन ली, वहां पर अरेस्ट किया उसको। हम हरगिज नहीं मानते कि कोई कानून अपने हाथ में ले। नुपुर शर्मा के ऊपर देश के कानून के तहत उनको गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए और देश के कानून के तहत उन पर एक्शन लेना चाहिए। और इससे बढ़कर कोई अगर बात कर रहा है तो मजलिस का पोजीशन नहीं, ऑफिशियल पोजीशन एमआईएम का ये है कि देश का जो कानून है उसके तहत नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो कानून है उसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट फैसला जरूर करेगा। मगर भाजपा उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करा रही है ना। देखिए उनकी माफी का अगर हम लफ्ज देखेंगे, इफ आई हैव, अंग्रेजी का लफ्ज इफ इस्तेमाल हुआ है, तो वो हम तो ये मैं जब उनका वो इंग्लिश न्यूज चैनल पर जब उनका वो अनाप शनाप उन्होंने कहा, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने हैदराबाद में जाकर
पूरे जिम्मेदारों को लेकर हमने कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज हुआ। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वे पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं। अगर आप बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ओवैसी जी, देश में गुजरात मॉडल की बात होती है।